أرسته زينا حزب السودان بسانكي كوينات حد بحمام بطميتن يتصنتالو اسلاماوي جهاداوي حوتي اب تعيز زفتنو مدقعتي بوتادرات منغست يمن فشلو إسرائيل نهلونا أسقأت يوم أبزبلتهم وتادراو معسكرات سوريا دبداب هكايدا سلام تعزبتي تلفزيون هاجر حماسين زيناتات زعلت زقرب لكم أسمرت رؤسومي نكتكتاتلو بخبرنا عدمكو ناب زرزر زيناتات كحلف حزبي سودان بسانكي كوينات حد بحمام بطميتن يتصنتالو أبتا بعليتات زتماقاقلتن أبو كينات حد زلان سودان لعلي 13 شح ب HIV ستحاز سبات كم زلو منستر عنا تهاجر الرقاقيزو أب سودان ناي كالوت تلابعت حمامات مسفحفحون كم زوسخة تفليتو بتوسخي كساب كل تشحن عسران حموشتن أستاد حمسان حموشتن شح حمام تألام كبد زلو ومسابات ألو اتي مبراب عي عمتو كحزق قريبو زلو كينات سودان أب تحت قرصتات كبيد عنوات أوريديو بسانكز دما بمليون زقصرو سبات نحدقا تقالعهم يركبو أب كللات معراب كوردفان سمين كوردفان نون لبدا حمام كوليرا أقات مولون بحفشا بسانكي كوينات أب تهاجر زلو تحت قرصتاتن تكالاتن سلازعنو قطري بتلابعت حمامات ستتقع سبات يوسخ كم زلو تحبيرو أب مبزحتهم كبابيتات سودان حمام عاسولو أب السودان زلو سب مويات عنام مس يونيسيف بمتحببار مرمران مكتتالن زقبارو قجلتات ناب شوعات كللات تهاجر نملآخ الناصر حيركبو كاب 11 كساب 10 شوعات نحس زهار مزناب أب 4 كللاتن شمونتا كبابيتاتن ناب العلي تحت قرصتات قدآت أسعبو قدمي حيدة معلتاتون أب رأسة كتما سودان كتما كارتوم لبدا حمام كوليرا تلعيلو منبارو زذكريو اتي أب كارتوم زقات أما حمام كوليرا تحت قرصتات تفاسس بمعناهم سعبو بزتخسته ناي ماي بخلت زمت أيوم ناب قربا بالتهاجرات ناي محسفحفاح عدلو لعل كم زخونة دما تحبيرو ودبت عنا علم أب ورح ميازيا أب زوجو حبريتا أب السودان 34 مليون سبعة وحاجز تقلب حزب الله 21 مليون حزب دما نايت عنا أقلقلوت كركب أي كعلن أب كل تشحن 23 كينات كابز جمرت حزو أب نايت عنا تكالات زنت أطرو كل تميتن 10 مدقعتتات تخايدهم كل تشحن 50 كل مويتهم 310 قوسيلهم بس مخنيات 37 ميتاويت نايت عنا تكالات أقلقلوت مهاب تطوب بيلهم يوم نابنت أب مبرق دارفور أب زركبنا حكمنا تمرتي زهب هوسبيتال بزتفت أما مدقعتي 64 هتاونتن نايت عنا سب مويان زركبون سبات مويتهم نيرهم بسانكت مدقعتي اتو هوسبيتال مولق بمولق أقلقلوت تطوب بيليو زي أب سودان تراي زيكونا أب ملا أقرات أفريقا بسانك زلو كيناتن قجتن حزرت نايت عنا تكالاتن سب مويا حكمنا مدحانيتن بمهلاو هزبن عدداموتن حمامن يخون الله زي أب هاجرناون الله ناي هاجرناغن فولين نعلم مسدم منيو زي زخون الله مخنيات دما مراحيا هزبون متنات دايما دايلو زقبرو مخانيو عندنا تاوي سياس أب هاجرنا زلوات تكالات عنا مسارح حكمنا مدحانيتن كم زي هلوان بمقبار كونيلو كم زعنوان اتوم سب مويات عنا دما ناب سدت كم زهادمون زقبر كابز بتوساخي اتن بكونتروباند كاب السودان زمتا مدحانيتون بدق يشيطا حفشا عندنتاوي اسياس كاب بحقوتاتو زورسو كتر صلئي حزبي هاجر حماسينن حيال فقر ኢትዮጵያውያንን ስለዘለዎ ንህዝቢ ሃገር ሐማሴን ብዘስካሕ ክሕጥሜት ድኽነት ሕማም ሞትን ስደትን ገይሩ አጽኒቱ ናብ ኢትዮጵያ ንክሕውሳ ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን ሎሚ ግን እዚ ኩሉ ስቃይን መከራን ኣብ መፈጸምቱ በጽሑ ይርከብ ናይ ቀቢላዊት ሶማል ፕሬዝዳንት ነበር ነቲ አባይ ዶዋ ዝተፈጸመን ህይወት 37 ዝቀዘፈን ግጭት ኮኒንዎ أبتا بعليتات استمقاقلت قبيلاويت سومال بريزيدنت نبر شريف شيخ أحمد نتي أب بايدو استخايدن 37 زغزفن قجت بريزيدنت حسن شيخ محمود انكو تحتاتي الوام بسنكتي أب بايدو زنبر قونسي 37 مويتوم يوم كابتوم أبتي قونس زموت مبزحت يوم دقفتي بريزيدنت دبوب معراب نبر عبد العزيز لافتا غارن يوم بدحريو دقفت لافتا غارن أب وسنا وسن كتما بايدو خوينوم مسعود قوات مقادشو يتخوص نيروم دحرت قجت منقست مقادشو نتوم زغتلهم سبعات ني
አልሸባብ አባላት ነይሮም ክብላ ጸሊሞም ይሁን እምበር እቶም ዝተቀተሉ ሰባት መብዛሕትኦም ናይ ላፍታ ጋር ደገፍቲኦም ቅድሚ ሂደት መዓልታት እውን ኣብ ከተማ ባይዶዋ ዝርከብ ናይ ፌደራላዊ ወተሃደራዊ ማዕስከር መጥቃዕቲ ተኻይዶም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቀቢላዊት ሶማል ዝተኻየዱ ከባቢያዊ ምርጫታት ተኣማንነት ይረኸቡን እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ እውን መዕለበ ይረኸበን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ወተሃደራት ፌደራል ብናይ ቱርክ ነፈርትን ኣጽዋርን እናተሓገዙ ናብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ብሓይሊ ብምእታው ንመሓዳር ትኽልል ነበር ካብ ስልጣን ከም ዘውረድዎ ይዝከር መንግስቲ ሞቃዲሾ ኣብ ክልላት እታ ሃገር ዝገብሮ ኢዳታውነት ተቃውሞታትን ይበጽሕዎሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ዕድመ ስልጣኑ ንሓደ ዓመት ብምንሑ ካብ ፖለቲከኛታት ተሪር ተቃውሞታት ክበጽሑ ጸንሐዮም እታ ባዕሊታት ተመቃቀለትን በመጓሰ ዝናበር ህዝቢ ዘለዋ ቀቢላዊት ሶማል ናብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ምብታን ትርከብ አልሸባብ እውን ናብ ቀቢላዊት ሶማል መጥቃዕታት ዘዛይድ እስላማዊ ጅሃዳዊ ዕጡቕ እዮም ብሓፈሻ ቀቢላዊት ሶማል በብሪጣንያ ከም ሃገር ዝቆመት ናይ ብዙሓት ዓሊታት እኽብካብ እምበር ትኽክለኛ ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ቀቢላዊት ሶማል በብዓመቱ ብዙሕ ህዝቢ ንጥሜት ይቃላዕ ብሰንኪ ድርቂ ብዙሓት ጣልነ ባጊዕን ይሞታ ሶማል ክሳብ ሎሚ ክትጸንሕ ዝኻለት ብሓገዝን ረድኤትን ኣሜሪካ ሎሚ ኣሜሪካ ንሃገራት ኣፍሪቃ ተቦ ዝነበረት ናይ ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ ተጠውና በል ስለትርከብ ከም ሱዳን ኢትዮጵያ ቀቢላዊት ሶማል እውን ናብ ከቢድ ቅልውላውን ምብታንን እናኣትዋ ይርከባ በአንጻሩ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ገጸ ምድርን ተኣንኮ ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ዓይነት መንነት ማለት እውን ናይ ትግርኛ መንነት ዘለዎ ሓያልን ጽኑዕን ህዝቢ ዘለዎ ሃገርና ክትብተንን ናብ ኢትዮጵያ ክትሕወስን በኣንድነታዊ ኢሳያስ ዘይበጽሓ ግፍዕን መከራን እኳ እንተዚሃሎ ሃገራውነት ህዝቢ ሃገራ ሓማስን ግን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሰጢሙን ተኸሊዑን ኣሎም ሁቲ ኣብ ታዕዝ ዝፈተኖ መጥቃዕቲ ብወታደራት መንግስቲ የመን ፈሽሉ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሁቲ ናብ ታዕዝ ሸሊኹ ብምእታው ዝገበሮ ፈተነ ብሰራዊት መንግስቲ የመን ከም ዝፈሸለ ተፈሊጡ እቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ብደቡባዊ ምዕራብ ከተማ ታዕዝ ሸሊኹ ንምእታው ፈቲኑ ሰራዊት መንግስቲ የመን አንጻር እቲ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሁቲ ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ካብቲ ከባቢ ካድምን ከዝልቕን ከም ዝተገደደ ሳባ ዝተባሃለት ማዕኸን ዜና የመን ሓቢራ ቅድሚኡ እውን ብሸነኽ ደቡባዊ ምብራቅ ግዝኣታት ታዕዝ ኣብ ጥቓ ወረዳ አልሳለው ብዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሓያሎ ኣባላት ናይቲ እስላማዊ ጅሃዳዊ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ነይሩ ኣብ መንጎ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሁቲን መንግስቲ የመንን ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኩናት ይካየደሎ ማዕሪብ አልጃውፍ አልዳሊዕን ታዕዝን ዳግማይ ኩናት ዝካየደሎም ዘሎ ከባቢታት እዮም ንዋና ከተማ ሰንዓ ሓዊሱ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ጅሃዳዊ ዕጡቕ ሁቲ ይርከብ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ብኢራን ዝምወል ጅሃዳዊ ሁቲን መንግስቲ የመንን ንብዙሓት ዓመታት ዝጸንሐ ወጥሪ ንኽፍጠር ምኽንያት ኮይኑ እዩ ሎሚ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን ሁቲን ኩናት ከም ብሓድሽ ተወሊዕሎ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን ጅሃዳዊ ሁቲን ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ነቲ ዞባ ናብ ዝገደደ ዕግርግር ከየእትዎ ስግኣት ፈጢሩሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ መስመር ንግዲ ነዳዲ ሕርሙዝ ተዓጽዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሁቲ ድማ ኣብቲ ካልእ ኣገዳሲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ባቢኤል መንደብ ካልእ ሓደጋ ከንጸላሉ ይሰርሐሎ ብኻልእ ዜና 22 ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት የመን ኣብ ልዕሊ እቲ እስላማዊ ጅሃዳዊ ዕጡቕ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ጻውዒት ኣቕሪበን እተን ሰልፍታት ኣብዚ ውሳነ ክበጽሓ ዝኽኣላ ኣብ የመን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ ድሕሪ ምግምጋመን እዩ ከም ዝፍለጥ የመን ብዓሌታት ዝተመቓቐለት ናይ እንዳን ቀሊባን ሃገር እያ ኣብ ርእሱ ተደኺናትሉ ዘላ ቦታ ኣዝዩ ተነቃፊ ብምዃኑ ናይ ጅሃዳውያን መዐንደሪት ኮይናላ የመን ሓንቲ ካብ ጎረባብትና ሃገራት እያ ከምኡ ስለ ዝኾነት ድማ ኩነታት የመን ብቐረባ ክንከታተሎ የገድደና ምክንያቱ መጻኢት ሃገርና ሃብታምን ጸጥታን ሰላማን ዝተወሓሰ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ንምዃን ድማ ኣብ የመን ኮይኑ ንመስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝሕምስ ዘሎ ጅሃዳዊ ጉጅለ ሁቲ ስርዓት ክገብር ኣለዎ እዚ ምግባር ድማ ንዓና ኣዝዩ ቀሊል እዩ እዚ ብምግባርና ድማ ካብ ሃብታማትን ሓያላትን ሃገራት ኣሜሪካ ኤውሮጳን እስራኤልን ዓብይ ደገፍን ዝምድናን ንክህልወና ክሕግዘና እዩ እስራኤል ንህልውና ኣስጋኣት እዮም ኣብ ዝበለቶም ወታደራዊ ማዓስከራት ሶርያ ደብዳብ ኣካይዳ እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ኣብ ትርከብ ኣብዑ አልድሆር ዝተባሃለ ናይ ሓይሊ ኣየር ማዕስከር መብረቃዊ መጥቃዕቲ ኣካይዳ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሰብ ከምዚ የለን ብልዑል ጥንቃቐ ከም ዝተገብረን ተፈሊጦም እቲ ብሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዝተፈጸመ ደብዳብ ካብ ዶብ ቱርኪ ንኣንፈት ምብራቕ 17 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ኣየር ማዕስከር እዩ እስራኤል እዚ መጥቃዕቲ ዘካየደትሉ ምኽንያት ሶርያ ንቱርኪ ኣብቲ ቦታ ማዕስከር ብምሃባ እዩ እዚ ከዓ ብፀጥታ እስራኤል ሓደጋ ዝፈጥር ተግባር ከም ዝኾነ መንግስቲ እስራኤል ኣብሪሆም ሶርያ ካብ ተግባራት
ክትቁጠብ ከም ዘለዋ ካብ እስራኤል ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ይበጽሓ ነይሮም ቱርኪ ኣብ ርእስ ከተማ ደማስቆ ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተኸለቶ ራዳር ንእስራኤል ከቢድ ስክፍታ ፈጢሩ ነይሮም ነቲ ጉዳይ መልኪቱ ዝተዛረበ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቱርክን ቶም ባራክ እስራኤልን ሶርያን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ዋላ እኳ እስራኤልን ቱርክን ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ጽቡቕ ዝምድና እንተጸንሐን እዚ ቱርኪ ኣብ ሶርያ ክትገብሮ ጽንሐት ወተሃደራዊ ምትእትታው ንእስራኤልን ቱርክን ናብ ጎንፂ ዘእደም እዮም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኢራን ከቢድ ሓሰያ ከም ተብጽሕ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኢራን ዝገብሮም እገዳታት ሓይሉ ከም ዝቕጽለሉ ኣፍሊጡ ናይዚ ውጽኢት ድማ ኢራን ንከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ተቓሊዓ ትርከብ ትራምፕ ትማሊ ትሩዝ ሶሻል ብዝተባሃለ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢራን ካብቲ ዝተነበረላ እገዳታት ንምምላጥ እናተጠቐመትሎም ኣብ ዘላ መማረፅታት ዘነጻጸረ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ እዞም ኢራን ካብ እገዳ ኣሜሪካ ንምምላጥ ትጥቀመሎም ዘላ መንገዲ ሓደ ብዘይ ሕጋውን ናይ ካልኦት መራኸቢ ብምጥቃምን ነዳዲ ትሸይጥ ምህላዋ ካልኣይ ገንዘብ ንከይተተሓላልፍን ኣብ ወጻኢ ቀሚጣቶ ዝነበረ ገንዘብ ንከይተንቀሳቕስን ካብ ዝተነበረላ እገዳ ንምምላጥ እናተጠቐመትሎም ዘላ መማረፅታት ንምቁራፅን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ትራምፕ ኣፍሊጡ እቲ ሓድሽ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ናይ ቁጠባ እገዳ ዲደይ ዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ኣሎ ዲደይ ማለት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንወታደራዊ ስርሒት ብሰያመነት ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ቃልዩ ትራምፕ እዚ ቃል ዝጥቀም ዘሎ ድማ እቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብ እገዳታት ንምምላጥ እናተጠቐመትሎም ዝነበረት ኣማራፅታት ጠጠው ንምባል ዝወስዶ ስጉምቲ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ንምምልኻት ዝተጠቐመሉ እዩ እዚ ሓድሽ ጸቕጢ ንምዕዋት ኩለን መሻርክቲ ኣሜሪካ ክትተሓባበራ ከም ዝግባእ ትራምፕ ፀዊዕ ኣሎ ሎሚ ንኢራን ክትድግፍ እትፍትን ሃገር እንድሕር ሃልያ ግና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ዘሎ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወስደላ ትራምፕ ኣጠንቂቑ ትራምፕ ብተወሳኺ ኢራን ካብ እገዳ ከተምልጥ መሳርሒ ዝኾኑ ዘለው ኣብ ዝውውር ገንዘብ ዝሰርሑ ትካላትን ዘይሕጋዊ ናይ መጓዓዝያ ኩባንያታትን ብቕልጡፍ ጠጠው ከብሉ ኣተሓሳሲቡ እዞም ኩሎም ስጉምትታት ትራምፕ ድማ ብቀንዱ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ከይትውንን ንምግባር እዩ ትራምፕ እዚ ንምዕዋት ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጠባዊ ጽዕንቶ ብምፍጣር ኢራን ከይፈተወት ንጠለብ ኣሜሪካ ክትቕበል ንምግዳድ እናሰርሐ ይርከብ እዚ መማረፂ ድማ ኣሜሪካ ብቀሊል ክሳራ ረብሓ ንምውሓስ ዘኽእላ ጥበብ ዘለዎ ተግባር እዩ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ ኢድ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራንን ጅሃዳውያንን ተኣትዩ ጸረ ሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ ዕላማ ጅሃዳውያን ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ካብ ናይ ዓለም ካርታ ንምሕኻኽ እዩ ጅሃዳውያን ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ካብ ናይ ዓለም ካርታ ክሓክወን ዝሓልሙ ጅሃድ ንምእዋጅን ኩለን ሃገራት ዓለም ናይ እስላም ዓድታት ንምግባርን ንዘለዎም ዕላማ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ስለ ዝርእይዎን እዮም ኣሜሪካን እስራኤልን ግና ኣካል ናይቲ ብሉጽ ናይ ኦሪታዊ ክርስቲያናዊ ስልጣነ ኣካላት እየን ነታ ኦሪታዊ ሰረት እምነት ዘለዎ ህዝቢ ዘለዋ ሃገርና ድማ ንኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ኣሊና ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ክንገብራ ኢና ሩስያ ኣብ ኬቭ ብዝፈጸመቶ ደብዳብ 12 ሰባት ሞይቶም روسيا ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ኬቭ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 12 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 33 ድማ ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ዩክሬን ኣፍሊጦም ሩስያ ብወገናነት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመቶ ረጋጊጻ ኣላ ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ትካላት ጥዕና ዕላማ ዝገበረ ኢላ ነቶም በቲ ናይ ኣየር ደብዳብ ዝሞቱ ሰባት ንምዝካር ናይ ሓዘን ስነ ስርዓት ከም ዝእውጅ ዝሓቢሮም ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ንምቕናስ ክበሃል ድማ ኣብታ ከተማ ዝግበሩ ናይ ምዝንጋዕ መደባትን ምትእኻባትን ከይግበሩ ንግዚኡ እገዳ ተገይሩሎም ሚኒስትር مكلخال روسيا بقدو وتمتقعت عير روسيا ኣብ ኬቭ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራውያን ትካላት ናይ ሰራዊት ዕጥቂ ስንቅን ናይ መጓዓዝያ መስመራትን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ፍሊጦም ካብቶም መጥቃዕቲ ኣካይደሎም ክብል ዝተቐሶም ትካላት ድማ ናይ ነዊሕን ማእከላይን ርሕቀት ተዋጋእቲ ድሮናት ዘፍር ትካል ይርከቦም ኢሎም እቲ መጥቃዕቲ ንመኽዘን ሚሳይልን ኣየራትን እውን ዕላማ ዝገበረ መንባሩ ሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ሓቢሮም ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ብሰላም ንምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክግበሩ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ናብ ሰላማዊ ዘተ ክመጻኢ ከኣላን ዘለዎም بز مخنيات ببوانو قبل عليان كبير عنواتي بس حنا علام يوكرين ونابز صومون زي بلعل روسيا متقعت بمكياد قبل على سلام سبات قدات بصحن يرام دم كبل لاب كلتشن 14 روسيا ناب كريميا دحر مقتا روسيا يوكرين كوينات جيرن يرن ناب كلتشن 10 شمونت دما مبرقاو كفلات دونباس اب تحت روسيا كم زاتو يوكرين فليطعم از حساب حجي توصل دلو كوينات دما بكلتشن 20 كلتن روسيا قبل على جزات يوكرين كل ورار دحر مغبارات جمريم بسنكتو كوينات دما زاغي داماي
ተሽሓት ሞይቶም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም ኣለዎም ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን ነዚ ሰዓት ዝነበሩና ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ምስ ዝተረፉ መደባት ንሓድገኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም